السلام عليكم اخواني التلاميذ اخواتي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ثاني. دونك غادي نشوفوا لا تروازيام بارتي او لا تروازيام باراغراف اللي هي لابليكاسيون. غير نذكركم بالنسبه للفيديو بريسيدون شفنا فيه ريفيزيون على لي فونكسيون، شفنا شنو هي لا فونكسيون، شنو هو لونسومبل دو ديفينيسيون دون فونكسيون، شنو هي لا كومبوزي دو فونكسيون، شنو هما كيفاش كنجبدو لونسومبل دو ديفينيسيون ديال لا كومبوزي دو فونكسيون، وكيفاش كنجبدو ليكسبرسيون ديال لا كومبوزي دو فونكسيون. شفنا شنو هو الدياغرام ساجيتال بالنسبه لي زونسومبل فيني، لو دياغرام كارتيزيان بالنسبه لي زونسومبل انفيني. دابا غادي نشوفو نوسيون جديده على لي زابليكاسيون. هنا جي بوزوان دو دو زونسومبل، غنقولو soit E et F, deux ensembles non vides, deux ensembles non vides. Alors on dit que F est une application. Une application. Une application. On dit que F est une application de E vers F, si tout élément de E a une seule image, une seule image dans F. إلا شفتو بالنسبة لا ديفينيسيون ديال الفونكسيون كنا كنقولو tout élément de E a au plus une image، يعني عندها ولا ما عندهاش، ولكن هنا بالنسبة لابليكاسيون خاصها تكون عندها une image وخاصها تكون عندها une seule باش تكون عندنا une application. Donc une seule image dans F. هنا غنديرو واحد لا remarque، une remarque. نقولو F défini de E vers F application équivalent dire que D de F هو E، حيت حنا ملي كنقولو une fonction tout élément de E a au plus une image، ملي كنجمعو l'ensemble ديال les éléments اللي عندهم les images dans F constitue واحد l'ensemble de définition ديال F. Alors إلا بغيناها تكون application خاص داك l'ensemble de définition de F يكون هو l'ensemble E tout entier. Donc pour qu'elle soit هذه application, équivalent dire que l'ensemble de définition de cette fonction est égal à E. On dit هنا avec F fonction, avec F fonction de E vers F. On devrait chauffer quatrième paragraphe, il y a image d'une partie par une application. Alors là, on le soit directement soit F défini de E vers F, une application. F A, donc une partie A min A, une partie non vide de E. وهنا كناخدو هاد لابارتي هادي غنوطيوها بحال هكا، نوطي كوم سا. شنو هي لابارتي؟ هي لونسومبل ديال اس ديال اف دو اكس تال كو اكس ابارتي ا. هادي كنسميوها لابارتي élite image de A par F, par l'application F. Donc شنو هي هادي؟ كنوطيو F ديال A. F ديال A هي مجموعة ديال لي زيماج ديال
ديال ا ديال لي زيماج ديال لي زيليمون ديال ا، يعني التصاور ديال ا كاع اف دو اكس كلهم تال كو اكس ابارتي ا هي ليماج دو لا بارتي ا. الوغ دابا غادي نشوفو شنو هي ليماج انفيرس ولا كنسميوها ثاني ايماج ريسيبروك d'une partie par une application d'une partie de f de l'ensemble varié. وهنا غنقولو دائما نقولو soit f définit de E vers f une application de E vers f de une partie, mais cette fois-ci une partie non vide f, une partie non vide de f. Donc هنا غادي نشوفو شنو هي ليماج انفيرس. ليماج انفيرس كنوطيوها كوم سا، كنديرو اف هاد لو موان زي هذا كيكون فوق من اف. فيغ اتونسيون لو موان زان ما كنديروش هنا، كنديرو الفوق. اف دو موان زان ديال بي شنو هو؟ هو لونسومبل des x appartient à E, c'est une partie de E, tel que H, tel que l'image d'Yana qui est B. On a dit il y a l'image inverse de la partie B. L'ensemble des x appartient à E, li تصاور ديالهم كاينين في B. Ça c'est l'image inverse. Donc كنسميوها edit image inverse ou la réciproque, image inverse de B par l'application F. ودابا غنشوفو sixième partie اللي هي l'injection ou application injective. نقولو هنايا soit f دائما خصها تكون عندي une application. soit f définie de E vers f, une application alors كنقولو f est injective ou là est une injection de E vers f si tout élément, c'est la définition, c'est tout élément de f à O plus un antécédent donc شنو هو antécédent هو السابق، يعني كنهضروا على ليماج وكنهضروا على السابق. alors chaque élément de f خاص تكون عنده او بلس، يعني يا اما عنده ان antécédent واحد او لا ما عندوش. داكور. alors هنا سوا f هذه هنا une application f est injective de E vers f si tout élément de f a O plus هنا je vais souligner هاد a O plus هذه ما تختلفش لكم مع لا فونكسيون. كنا كنهضروا على a O plus une image dans f. par contre هنا l'antécédent tout élément de f a O plus un antécédent dans E. مثلا ناخذ واحد اكزومبل باش تفهموا هذه المساله هذه ياك وفيكسي لي زيدي. غنقولوا هنا مثلا عندي هنا سا سي او، نجي هنا ناخذ مثلا سا سي اف، نجي هنا نديرو اف مثلا، نجي هنا ندير ا بي سي دي، ناخذ مثلا هنا 1 ندير هنا 2 ندير هنا 3 ندير هنا 4. هذه نورمالمون خصها تكون ابليكاسيون ياك. دونك هنا شاك ايماج شاك اليمون خاص يكون عنده اون ايماج. غنجي ندير مثلا عندي هذا ابور ايماج هذه، غنجي نقول ثاني هذه ابور ايماج هذه ياك،
نديرو مثلا نحيدو هاد ليليمون، نديرو مثلا هادي عندنا هذا اون ايماج، هادي حتى عندنا اون ايماج. الوغ اسكو اف هاد لا سيتياسيون هادي اسكو اف اي انجيكتيف؟ نو، لحقاش عندي هنا دو، غنقولو هنا اف ني با انجيكتيف. علاش؟ car 2 a deux antécédents distincts B et C. Donc elle n'est pas injectif. Alors je vous donne la propriété, si vous voulez des propriétés caractéristiques de l'injection, car nous là, F défini de E vers F injectif, c'est seulement si, quel que soit X appartient à E, quel que soit Y appartient à E, F de X égale à F de Y implique X est égal à Y. Donc on va le la démonstration de l'I. Donc on dit là le sens lourd. Alors là, le F injectif, c'est démontrer. Alors pour montrer Hadi, qu'est-ce que je vais faire? Soit X appartient à E, ENT, et Y appartient à E. Alors là, je vais supposer f de X égale à f de Y, et je dois montrer que X égale à Y. Tel que f de X égale f de Y. Montrons que X égale à Y. Alors, on a F injectif de E vers F. Et Z, je vais poser ça, c'est Z, égale à f de X, égale à f de Y. Z égale à f de X, égale à f de Y. À deux antécédents. Deux antécédents. Donc E. On a 6x différent de y, alors, les antécédents et nous distincts. Ces antécédents seront distincts. Impossible, ce qui est contradictoire. Voilà, ce qui est par F est injectif, ce qui est contradictoire. Donc nécessairement, ça se connaît X égale à Y. Parce qu'on a une injection. Et de la Z, là, il y a qu'un X différent de Y, grâce aux Z, il y a les antécédents différents. Donc ça se connaît X égale à Y. Donc on a montré la première implication de la propriété. D'abord, on chauffe la deuxième implication. Alors, si on a cette propriété-là, est-ce que F est injectif? Alors là, je vais prendre, en gros, soit Z appartient à F. Là, en gros, alors si Z n'a pas d'antécédent, rien à montrer. Alors là, en gros, supposons, si Z n'a pas d'antécédent, E, un luminaire, rien à montrer. D'accord? Je le mets les autres. Donc maintenant, on démontre. Là, supposons que Z
admet deux antécédents X appartient à E et Y appartient à E. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Z est égal à f de x. Et je n'ai antécédent. Mais Z, c'est l'image de x. Z est égal à f de x, c'est égal à f de y. C'est-à-dire que Z est égal à f de y. H, y, c'est-à-dire antécédent de Z. Implique que f de x égale à f de y. Puisqu'on a cette propriété-là, donc je peux passer implique que x est égal à y. Donc, l'élément Z a un seul antécédent. Il a donc il est une seule. Donc, Z a un seul antécédent. Dans F, plutôt dans E. Donc, et ça pour n'importe quel élément de F. Donc F injectif. Bon, généralement, هنا كنخدموا بهذه لا بروبريتي هذه في لو كا اللي كنا غادي نديمونطريو ان F injectif. Le cas اللي كنا غادي نديمونطريو ان F n'est pas injectif, généralement on travaille avec la définition. On va dire sous forme de remarque parce qu'elle est très importante. Donc, on a une remarque. هذه مهمة بزاف هاد الرمارك هذه. واش كنقولوا هنايا؟ قلنا généralement pour montrer l'injection, je montre l'injection, on utilise la propriété. On utilise les x ou les y, on utilise la propriété. Le cas contraire, c'est-à-dire il a démontré que F n'est pas injectif. Le cas contraire, on peut utiliser la définition. C'est-à-dire مثلا عندي انا واحد l'application ماشي injective. Donc ماشي injective, je dois trouver un élément de l'ensemble d'arrivée اللي عنده جوج ديال les éléments, اللي عنده deux antécédents. Comme ça, je peux montrer que l'application n'est pas injective. D'accord? Donc كنكونوا غنحبسوا في هاد la partie ديال l'injection. Les prochaines vidéos, les prochaines vidéos ان شاء الله غنشوفوا لا سورجكسيون ونشوفوا الى بقى الوقت غنحاولوا نديروا لا بيجكسيون ونشوفوا لي فونكسيون ريسيبروك. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليك ديالكم. بون كوراج، السلام عليكم.